বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। কায়দা নম্বর 7 হুরুফে লিন। আমরা কালকে যে সবক পড়েছি সেটা ছিল কায়দা নম্বর 7 হুরুফে লিন। হুরুফে লিন কাকে বলে, হুরুফে লিন কেইটা, এইগুলো আমাদেরকে কাল পড়ানো হয়েছিল। তো আজকে আমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাইছেন যে হজরত হরফে লিনকে মশক করাইতে হবে। অর্থাৎ আমরা তো এখানে ইজরা পড়লাম, কায়দা মুখস্থ করলাম, কিন্তু আমরা এখনও মশক করতে পারি না। তো আজকে আমি আপনাদেরকে মশক করাবো। অর্থাৎ এখানে যে কায়দাগুলো ছিল এই কায়দাগুলো এখানে মশক করতে হবে। কোনটা হরফে লিন, কোনটা ওয়াইলিন আর কোনটা ইয়াইলিন। তো আপনারা এমনভাবে কমেন্ট করে জানাবেন যদি আপনাদেরকে বোঝার কোনো অসুবিধা হয়। তো আমি ইনশাল্লাহ আরও শত চেষ্টা করব আপনাদেরকে বোঝানি। তো আমরা এগুলো মশক করতেছি। হরফে লিন দো হে ওয়াইলিন ইয়াইলিন, वाओ सकीन से पहले ज़बर हो तो वाओलिन होगा, और या सकीन से पहले ज़बर हो तो याइलिन होगी। हरफ़े लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ा जाएगा, जैसे हमजा वाओ ज़बर आओ, हमजा या ज़बर आई, बा वाओ ज़बर बाओ, बा या ज़बर बाई, ता वाओ ज़बर ताओ, ता या ज़बर ताई। हाँ, जल्दी করে পড়তে হবে নরম আওয়াজের সাথে। जीम वाओ ज़बर जाओ, जीम या ज़बर जाई, हा वाओ ज़बर हाओ, हा या ज़बर हाई, खा वाओ ज़बर खाओ, खा या ज़बर खाई। कुरैशुन क़ाफ़ पेश क़ु, रा या ज़बर रई, कुरै, शीन दो पेशुन, कुरैशुन, अलैहिम, ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, आलै, हा मीम ज़ेरहिम, अलैहिम, यौमा इज़िन, या वाओ ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, हमज़ा ज़ेर ई, यौमा ई, ज़ाल दो ज़ेर ज़िन, यौमा इज़िन, फ़ौक़हुम, फ़ा वाओ ज़बर फ़ौ, क़ाफ़ ज़बर क़, फ़ौक़, हा मीम पेशहुम, फ़ौक़हुम, लैसा लहुम, लाम या ज़बर लै, सीन ज़बर सा, लैसा, लाम ज़बर ला, लैसा ला, हा मीम पेशहुम, लैसा लहुम, मिन खौफिन, मीम नुन ज़ेर मिन, खा वाओ ज़बर खौ, मिन खौ, फा दो ज़ेर फिन, मिन खौफिन। फ़इन तवल्लौ, फा ज़बर फ़ा, ज़ानुन ज़ेर इं, फ़इन, ता ज़बर ता, फ़इन ता, वाओ लाम ज़बर वल, फ़इन तवल, लाम वाओ ज़बर लौ, फ़इन तवल्लौ, मिन आइनिन, मीम नुन ज़ेर मिन, आइन या ज़बर आई, मिन आई, नुन दो ज़ेर निन, मिन आइनिन। औ अमरा, हमज़ा वाओ ज़बर आओ, मी हमज़ा ज़बर आ, औ आ, मीम ज़बर मा, औ अमा, रा ज़बर औ अमरा। शफ़तैनी, शीन ज़बर शा, फा ज़बर फ़ा, शफ़ा, ता या ज़बर तै, शफ़तै, नून ज़ेरनी, शफ़तैनी। यौमा यफ़िर्रु, या वाओ ज़बर यौ, मीम ज़बर मा, यौमा, या ज़बर या, यौमा या, फा रा ज़ेर फिर, रा पेश रु, यौमा यफ़िर्रु, ज़ौजैनी, ज़ा वाओ ज़बर ज़ौ, ज़ा वाओ ज़बर ज़ौ, जीम या ज़बर जै, ज़ौजै, नून ज़ेरनी, ज़ौजैनी। हौलैनी, हा वाओ ज़बर हाओ, लाम या ज़बर लै, हौलै, नून ज़ेरनी, हौलैनी। आइनैनी, आइन या ज़बर आई, नून या ज़बर नै, आइनै, नून ज़ेरनी, आइनैनी। फिरऔना, फा रा ज़ेर फिर, आइन वाओ ज़बर आओ, फिरऔ, নুন ज़बर না, ফিরআউনা। আমরা যদি রিডিং পড়তে চাই তো আমাদের সর্বপ্রথম বানান পড়তে হবে। এই বানান পড়ার মধ্যে আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি আগে যে পড়লাম এই পড়াটা কী পড়লাম, তার রিডিং কী, তার ডাক কী আমাকে মনে রাখতে হবে, তখন আমরা রিডিং পড়তে পারবো।
তো এখানে বেশি কিছু কঠিন না। তো আজকে এখানে আমি যা পড়লাম এটা হলো হরফে লিন মশ করে, অর্থাৎ প্রথম বানান পড়লাম। এখন আমি যদি বলতে পারি যে এখানে কি কি কায়দা, তখন আমার জন্য ইজরা মানে মনে রাখতে সহজ হবে। লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। লা মাদাসলি अलबेडने ज़बर खाओ वाइलिन और सकिन जबेल ज़बर है इसलिए वालिन है। ठीक है ला মাদাসলি আমরা এখানে বাই করবো যে হরফে লিন কোনটা কোনটা হয়। খাও ওয়াইলিন और सकिन जबेल ज़बर है इसलिए वालिन है। हरफे लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे जैसे खाओ ज़बर खाओ। लई आइलिन या सकीन ज़बेल ज़बर है इसलिए यालीन है। हरफे लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे जैसे लाम या ज़बर लई। আর এখানে ওয়াও লিন নাই। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কয়টা আছে ওয়াও লিন? দুটো, একটা হলো খাও, একটা হলো লাই। তো এখানে আমি বলবো যে কোনটা কোনটা ওয়াও লিন। আও ওয়াও লিন, আই আই লিন, বাও ওয়াও লিন, বাই আই লিন, তাও ওয়াও লিন, তাই আই লিন। তো আমরা এখানে জানে পাচ্ছি যে ওয়াও লিন কাকে বলে, কীরমভাবে হচ্ছে সেটা আমি আগে পড়ে দিয়েছি। যাও ওয়াই লিন, যাও ওয়াও লিন, যাই আই লিন, হাও ওয়াও লিন, হাই আই লিন, খাও ওয়াও লিন, খাই আই লিন। ওরাই রই আই লিন, আলাই লাই আই লিন, ইয়াও ওয়াও লিন, ফাওকাহুম, ফাও ওয়াও লিন, লাইসা লাহুম, লাই আই লিন, মিন খাউফিন, খাও ওয়াও লিন, ফাইন তাওয়াল্লাও, লাও ওয়াও লিন, আই লিন, মিন আইনিন, আই লিন, আও আমারা, আও ওয়াও লিন, শাফাতাইনি, তাই আই লিন, ইয়াউমা ইয়াফিরু, ইয়াও ওয়াও লিন, জাওজাইনি, যাও ওয়াও লিন, যাই ইয়াইলিন। এখানে দুটোই আছে, ওয়াও লিন আছে আবার ইয়াইলিন। হাওলাইনি, হাও ওয়াও লিন, লাই ইয়াইলিন, আইনাইনি, আই ইয়াইলিন, নাই ইয়াইলিন। ফিরআউনা, ফিরআউনা, আও ওয়াও লিন, লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন, খাও ওয়াও লিন, লাই ইয়াইলিন। তো আশা করি আমি আপনারা পড়া বুঝছেন। যদি আপনাদের কোনো বোঝার মধ্যে কোনো কমি হয়ে থাকে, এখনও বুঝতে অসুবিধে হয়েছে, তো আমাকে অবশ্য কমেন্ট করে জানাবে। অনেক ভাইয়েরা তারা কমেন্ট করে জানাইছে যে এই পড়াটা আবার আমাদেরকে মশ করাতে হবে ও হরফে লিন। তো আমি এই বলি আমার সবক আজকে শেষ করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।